May gala kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon, pitsa 13 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kinina usab ang inyong kabrad sa kanginan. Nonoy B, ang mudapit kaniyo may galas papakiuban kanako hangtod ta sa alas 5 ang takna sa kabuntagon. Kay medyo nakadugay ta may galag sugod karon. Una nga muhuman po ta basta kayo sa kaoras ning atong panag-uban sa tulumanon panikay-sikas kabuntagon sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon ug inguman sa pagdasig sa pagtuon sa mahinungdanong butang nga gibiling nga ni kanato ang pulong sa atong labaw nga makagahom. So atong daygon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga niya na pud kita makaigsunan lain na usab nga adlaw nga gilugway sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi kay bagong adlaw bagong kinabuhi na kay kinsabay na sayod may galang nga makabangon ta karon nga buntag, no? Ato siyang pasalamatan gayud ni ana og labaw sa tanan atong pasalamatan tungod kay nakakat-on ta siyang pulong og nakahibalo ta may galas kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon isumpay may gala sa atong kalag. Dili sa atong kahimtang karon nga buhi pa ta, kundi sa panahon nga mamatay na kani atong physical nga lawas. Dito na gisumpay kinabuhing dayon. Asa nato na nahibaluan? Sa mahinungdanong pulong nga gibilin sa Ginoo nga ni kanato. Mao na may gala nga magpadayon ta. O usa ka butang mga kaigsunan nga dili angayan natong isalikway. Kining mahinungdanong pulong kay si Kristo ra ba nagsulti nga ang langit ug ang yuta mahanaw. Pero dunay usa ka butang nga dili gyud mahanaw. Unsa man ang ihang pulong mulungtad hangtod sa kahangturan mao nang kutob sa mga musalig sa pulong sa Dios motuo sa iyang gihimo nan makaangkon usab og kinabuhing walay katapusan mulungtad gihapon. Ingon na. So may buntag sa atong tanan nga masukin dik paminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong dakbayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan sa mga bag-ong napili nga mga modumala dinhi sa atong syudad. So good morning kaninyo mosugod karong July 1, di ba no? May buntag ninyo dihan tanan. Og sa mga wala mapili ingnon nato nga dili pa inyong panahon kay kwa mo guni nining kinabuhi turno-turno man. So dili pa inyong panahon tingali sa sunod pa nga arangkada. So ana man na dili man gyud nga magdungan magtagsa-tagsa. May buntag day kang Sir Randolph Ragadjo. May buntag nimo dia sir. May pagpanikay-sikay o kang Mr. Mike Demisilio Dias Barangay Kiwalan og ni Madam Emilita Demisilio nila ni Mikey og Milka. Mayong buntag ninyo diha sa Kiwalan. May buntag usab ni ni Sir Paulo Alfante nga nanikay-sikay na karubuntaga. May buntag nimo da sir og sa imuhang mga kuyog karubuntaga mga kabatan-una dinhi sa RBBC. O niya dinhi. Og mayong buntag usab kang Sir Rick Cuenca. May bunta ni mo da sir. Kay mubangon og sayo gyud din si sir kay parang mag-atiman og padidi sa iya ang gamatiting. Bitaw kay hana mi gina. So bueno, direta may gala sa ato ang pagahisgutan karubuntaga kining direta may gala sa testimony ni Apostol Pablo. Kung giunsa niya, iyang gihulagway ba, kung giunsa niya nga na kumbinser siya, na konbikto siya, nga na-open may gala ang iyang pananaw. Ang atong text may gala mabasa na to sa Buhat Kapitulo 26, versikulo 18. Ingon may gala, ang nagsulti nini mao si Kristo. Ingon si Kristo, sa pag-abli sa ilang mga mata, og sa pagliso kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag o gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios aron nga sila makadawat sa kapasayloanan sa mga sala og panulundon uban kanila nga gibalaan pinaagi sa pagtuo. Gibalaan pinaagi sa pagtuo, sanctified by faith that is in me. Ingon si Kristo may gala to open their eyes. Kung atong iatras may gala sa verse number 12, makita nato dinhi og giunsa si
Apostol Pablo nganong nakumbinsi siya nga gikan sa iyang pagka-parisyo, Hudiyo ni siya, sa iyang pagkabanggiitan nga abogado, usa ka magtutudlo, dili basta-basta nga magtutudlo may gala sa Mosaic Law. Na naanda niya o gikan sa pagkabata na ilahan niya nga naghupot sila og balaod ni Moses. Nga grabe gyud, di ba? Mo na may gala ilang doktrina. Pero usa ka higayon sa testimony ni Apostol Pablo, giunsa siya nga nakonbikto ba, nakumbinser. Di ba? Kung kita may gala kinahanglan naagyoy pagkumbinser. Liman mo na, kung kita makahibalo may gala sa doktrina sa Dios nga kinabuhing dayon. Doktrina sa kaluwasan. Kinsa hiluwason? Ang atong kalag. Kay ang atong kalag sa tinuod lang, kung dili ta mahigala makakaton ining pulong sa Dios nga gibilin nga ni kanato, na miligro mahigala ang atong kalag. Peligro gyud ang atong kalag. Mao nang bisag unsaon din nato mahigala paghimo og pagpamatarong nining kalibutan na, pero kung wa ta makaila si kinsa day si Kristo, mamiligro gyud ang atong kalag. Mahimbultag ni Ma'am Lia Lambirang. Mahimbultag ni mo dia, ma'am. Atong sugdon mahigala sa verse number 12. Muatras ta. Verse 18 man ni. Ato ta sa verse number 12. Ingon dira, whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priest. Si Apostol Pablo, ingon siya, sa mao nga panahon, samtang ako miadto sa Damasco, uban sa otoridad. Gitagaan siya og authority. Di ba? Og sugo gikan sa Pangulong Pari. Unsa man iyang buhaton? Sa samtang sila nag-adto o nagsakay man sila og ang sakyanan nila kabayo man kaniadto, sa verse number 13 ingon diha, at midday sa kaudtuhon, O King, I saw in the way a light from heaven. Sa kaudtuhon, O Hari, ako nakakita. Testimony ni Apostol Pablo, ha? Ako nakakita diha sa dalan sa usa ka kahayag nga gikan sa langit. Labaw pa sa kasilaw sa adlaw, nga nagadanag palibot kanako og kanila, nga mipanaw uban kanako. Daghan sila nga nipanaw. Unsa may nahitabo silang pagpanaw? Sa dihang nakakita sila og kahayag. Ingon sa verse number 14. Ingon dinhi, and when we were all fallen to the earth, sila may gala nangahulog di sa yuta sa ilang gisakyan. Now, og sa diha nga kaming tanan nangahulog sa yuta, ako nakadungog og usa ka tingog nga nakigsulti nga kanako. Ingon si Apostol Pablo. Og nagaingon sa Hebrehanon nga pinulungan, Saulo, Saulo, nganong naglutos ka kanako? Malisod alang kanimo ang pagpatid batok sa mga tunok, tugsok, pricks. Di ba? Si Kristo may gala nagsulti ana. Dayon ingon si Apostol Pablo nga sila kuno nangahulog sa yuta, sa diyang pagkahulog nila sa yuta sa ilang gisakyan, nakadungog siya og tingog. Nga nagsulti nga to kaniya. Sa ulo. Ana, nakadungog siya og tingog. Sa verse number 15, ingon dayon dinhi. Sa verse number 15. And I said, who art thou? Pero nakaila siya, dili ignorante si Pablo kabahin sa gipanghimo ni Kristo. Kay ingon siya, kinsa man ka, Ginoo? Di ba? Iyang nagsumpayan dayon. Si Apostol Pablo ingon siya, og ako miingon, kinsa ba ikaw, Ginoo? Og miingon po ng Ginoo, ako mao kang kinsa ikaw naglutos. I am Jesus. Ingon si Kristo, ako mao si Jesus, kinsa ang imong gilutos og gilutos man kay kutob mahigala sa magwali og maayong balita. Maayong balita gani doktrinas kaluwasan, kinabuhing dayon. Mo na ang iyang giwali. Mo na ang gitudlo sa iyang mga tinun-an.
mga disciples. May buntag ni Ma'am Cecil Labrador Ordes. Good morning diha, Brad. Ay, good morning diha, Ma'am. Diha sa Japan. Unya, sa verse number 16, ingon din ang pulong sa Ginoo. But rise and stand upon thy feet. Giingnan si Apostol Pablo ni Kristo. Apan bangon og tindog sa imong mga tiil. Kay ako nagpakita nga na kanimo alang nini nga katuyuan. Sa paghimo kanimo nga sulugoon og usa ka saksi niining mga butanga nga imong nakita og niadtong mga butang nga sa diin ako magpakita nga na kanimo. Ingon si Kristo. Sa verse number 17. Nga nagpalingkawas kanimo, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I sent thee. Siya mo'y gipadala. Siya mo'y mensahero nga nagapalingkawas kanimo gikan sa katawhan o gikan sa mga hintil. Ngadto sa kang kinsa karon ako nagpadala kanimo. Mga hintil, kang kinsa ako nagpadala kanimo, ingon ang Dios, si Kristo. Ang sugo ni Pablo isip apostol ngadto sa mga hintil. Kung ato ng tanawon may gala ang supporting verse ana sa Roma, kinsa iyahang gipamatud-an. Ingon diha sa Roma kapitulo 11 bersikulo 13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Muna iyang trabaho. Kay ako nagsulti nga na kaninyo mga hintil, tungod kay ako mauman ang apostol sa mga hintil. Ako magpadako sa akong katungdanan. Magpadako sa akong katungdanan. Bot pasabot, wala siya magpadako sa iyang kaugalingon, kundili ang iyang gipadako ang iyang buluhaton. Unsa nga buluhaton nga gisugo sa Dios. Di ba? Kita mahigala, kasagara, mga naas katungdanan, magpasigarbo silang kaugalingon. Si Apostol Pablo, wala siya nagpasigarbo siyang kaugalingon. Unsa iyang gipadako? Ang iyang gipadako, ang nagsugo kaniya. Nga ang kamatuoran ba? Ang kamatuoran, timani na-open ang ilaang mga mata. Dili na mata mahigalang nga literal, kundili silang mata, silang panghunahuna. Nga gikan sila nga gihuptan di ay, gikan sa gahom sa yawa, gikan sa kangitngit, ngadto sa kahayag, kay ilang nakita sa dihang gisultian sila ni Kristo, kabahin sa kinabuhing walay katapusan. Doktrina na sa kaluwasan, maunay gitukod ni Kristo. Gikan sa Jerusalem, dili may galang gitukod ni Kristo nga religion. Kung magpabilin ta may galang nga magpasigarbo, nga ang atong relihiyon nga gihuptan, nga mao'y gitukod ni Kristo sa Jerusalem, pildi gud ta diha, kay literal man na. Kung makiglalis ta may gala sa atong relihiyon nga gihuptan, nga kini gyud ang tinuod kay gikan ni Jerusalem. Makaigsunan, ang kang Kristo sa espirituhanong kahimtang, dili sa literal. Mao nang ang doktrina sa kaluwasan gitukod ni Kristo diha sa kasing-kasing sa matag usa nga magadawat niini. Mao ni nahitabo ni Apostol Pablo. Nidawat siya. Ingon pa din sa 1 Timothy, sa unang Timoteo. Ato makita din Timoteo chapter 2 verse number 7. Whereunto I am ordained. Mo na si Apostol Pablo na. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ. Unsay kamatuoran? Kamatuoran. And lie not, wala siya namakak, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Ngadto niini ako giordinahan. Giordinahan nga usa ka magwawali
og usa ka apostol. Ako nagsulti sa kamaturan diha ni Kristo. Unsa kamaturan ni Kristo? Kutob sa mga mudawat kay si Kristo man ang gasa sa Dios, siya man ang kinabuhing dayon. Mao na ang kamaturan nga iyang gisulti. Og wala nagbakak, usa ka magtutudlo sa mga hintil sa pagtuo og sa kamaturan. Mao na may galang testimony ni Apostol Pablo. Unya, kadaghanan ra ba nga religion karong panahon na atakehon nila ang doktrina ni Kristo nga diin gisulti ni Apostol Pablo, hasta si Apostol Pablo ilang atakihon ang gipanulat ni Apostol Pablo. Ngano man na, bunga na silang pagka-ignorante. Bunga na silang dili pagtuo kang Hesus Kristo, kay ilang ipabarog nga si Kristo wala matao. Wala na banhaw. Mo na yung mga grupo may galas mga Saduseo nga dili matinuon nga si Kristo wala na banhaw. O, ila ang gilansisan, giilad ang mga tao nga si Kristo wala na banhaw. So hangtod karon naa gyapon na mga kaliwata nga nagpabilin. Mao nang mingon sila, si Kristo wala na lansang. Usa ka dakong bakak. Kay si Kristo na lansang man gyud. Kung mingon may galang si Kristo wala na lansang, dili na mapabarog. Mao na may galang kung ang tao ingon si Kristo motukod sa iyang balay diha sa balas, pag-abot sa bagyo, mapukan lang siya. Pero kung ang tao mutukod siyang balay diha sa bato, buot pasabot ba nga ang pundasyon sa atong espirituhanong kaluwasan, sa atong espirituhanong kahimtang, kabahin sa pagtukod diha sa doktrinas kaluwasan, diha sa kasing-kasing. Gikan nasandig diha kang Kristo. Mao nay pagtukod may gala sa imuhang pagpakigrelasyon diha ni Kristo. Dili na si mapukan. Kay bisan ang ganghaan sa impierno, dili makabuntog niya na. Kay kutob sa mga nisalig ni Kristo, makaangkon man og kinabuhing dayon. Mao na may gala ang pagtukod, gihulagway ni Kristo katong tukod og balay. Pero dili balay nga literal. Balay spiritual. Diha sa kasing-kasing. Itukod. Mao na nga, diri sa verse number 18, ingon din verse number 18. Atong balikan ang buhat. Buhat, Kapitulo 26, versikulo 18. Dirita may gala. Dirita magkuha o kwan. To open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins. Dili man ta makadawat mahigala o kapasayloanan sa mga sala kung dili ta mahigala mo dangop ni Kristo. Dili po ta mahigala makaangkon sa inheritance. Di ta makapanunod an inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Sanctified, gibalaan. So kinsa may balaanon dai sa Dios? Di ba? Pinaagi ba sa unsa nga balaod? Kinsay balaanon sa Dios? Katong balaanon sa Dios, katong naghupot, pinaagi sa pagtuo ngadto ni Kristo. Walay lain diha, dili na mobarog ng unsa pa nga mga mangita kag laing paagi nga pagbalaan. Dili na mobarog. Mo na din atong makita din turn them from darkness. Atong unahon ning to open their eyes. Okay. Sa pagbuka sa ilang mata. Ang mata ang dili magtotoo, gibutaan. Niya, si Apostol Pablo, dili siya magtotoo ni Kristo. Kay gani siya man ang tiglotos ni Kristo. So sadyang na-open ang ilang mga mata. Ang dili magtotoo, gibutaan sa espirituhanong kamatuoran ni Satanas. Gibutaan gyud. Kay naghupot man o mga pagtulunan nga iyas kalibutan. Nakinsay tag iyas kalibutan? Ang yawa. Hinumdumi ang naghimos kalibutan ang Dios. Ang tag iyas kalibutan ang yawa.
O, ingon na. Kay gitugyan na sa Dios na ay daghan nga di lang ta diha pero diri ta may gala sa kining pagbukas sa ilang mata. Ang dili magtotoo ni Kristo, ang dili musalig sa gibuhat ni Kristo sa krus, gitawag o gibutaan sa espirituhanong kamatuoran ni Satanas. Kasi Apostol Pablo nisulti ng daan sa ikaduhang Korinto kung giunsa niya nga nasabtan ba, kung giunsa siya, kung diin siya gikan na Second Corintio. Ikaduhang Korinto Kapitulo 4, versikulo 4. Na, in whom the God of this world, do na gyoy God dining kalibutan na, God of this world, hath blinded the minds of them. Kinsay gibutaan? Pangunahuna sa mga tao. Nibuta ang yawa. Muna nahitabo ka Apostol Pablo. Gibutaan siya. Experience mangunin niya. O sa kaabogado, mabitaw ng mingon ko nga kinito hisgutan karon. Pagulagway ni kung giunsa ni Apostol Pablo nga nahimo siyang apostolis ni Kristo. Conversion ba? Convicto siyang kasing-kasing nga gikan sa pagkaulipon, sa kangit-ngit, ngadto sa kahayag kung giunsa. No? Og ang akong pagpamulong, og ang akong pagwali, dili pinaagi sa madanihon, dili pinaagi sa madanihon nga mga pulong sa kaalam nga iya sa tao. Okay. Blinded the minds of them which believe not. Kato mga dili gyud nagtuo sa kang Kristo, mao toy mga nabutaan. Dili mata literal kundi nabutaan sa ilang mga panghunahuna. Lest the light of the glorious gospel of Christ. Ang may balita ni Kristo, who is the image of God? Siya ang dagway sa Dios, should shine unto them. May hatag og kahayag ngadto kanila. Kinsa man? Sila si Apostol Pablo, sila mismo. Mao na makaigsunan nga og ang Dios nga managsamang mibanhaw ni Kristo og mubanhaw usab kanato pinagi sa iyang kaugalingon nga gahom. Mo nang gipadayag mahigala sa Matthew, si Kristo bitaw nagsulti. Arita mahigala sa Book of Matthew 15 versikulo Matthew Kapitulo 15 versikulo 14. Okay. Derita. Mo ni ha. Let them alone. They be blind leaders of the blind. Mo na makaigsunan nga kuyaw kayo nga ang mga leader nga nagdala sa ilang mga katawhan buta na pasagdi sila. Sila buta nga mga pangulo sa mga buta. O kung ang buta mangulo sa mga buta, silang duha mga hulog ngadto sa kanal. Tanawon biya nato maigalag kinsa ng mga leader nato ha? Basin og buta na. Kita pod nga mga sumusunod, buta pod. Kaya nabutaan man may gala ang mga panghunahuna sa mga tao. Muna giingon ni Kristo. Kinahanglan nga i-open ang ato ang mga panghunahuna sa doktrina nga gitukod ni Kristo. Unsa gyud kaha ang doktrina kay ang gitukod ni Kristo dili man gyud relihiyon. Ang gitukod ni Kristo sa espirituhanong pagkatukod mao ang doktrina sa kaluwasan. Nga unta ang tanang tao makaangkon sa kaluwasan og dili unta mahiadto sa impierno. Mao man ay tumong gyud sa Dios. Mabitaw na nga hangtod karon wa pa siya mabalik. Ngano man? Gipaabot ka nga modawat may galas kamaturan. May buntag ni Ma'am Esterlina Artaso Abiabe. Good morning. Nimo diha ma'am. Okay, so mo to ha. To open their eyes. Mo na pinakauna. Kay ato makita may galas sa Buhat Kapitulo 26 versikulo 18. Na diha. Atong balikan. Na diha
Balikan nato may gala ang Buhat Kapitulo 26, versikulo 18. To open their eyes. Dayon sunod, and to turn them from darkness to light. To turn them from darkness to light. Iliso sila. Iliso sila gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Iliso gibag-o ang ilang mga panghunahuna. Gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag kay kung magpadayon sila nga magpuyo, maghupot sila mga pagtulunan, walay kinabuhing, walay katapusan, di sila makaangkon. Ya, padulong mo na nga pirmila silang naas kangit-ngit. Niya kay kung magpabilin tayo may galas kangit-ngit, pagkahuman sa itong pagpanginabuhi nining kalibutana, asa man ibutang nga itong kalag, nga naman tayo kalag. Di ta ka pangulipas may galang nga mingon tang watay kalag. Mo bitaw na nga ang uban mingon sila nga nung kasiguro mamos kaluwasan mo man ay giingon sa balaang kasulatan, promise man na sa Ginoo. Gani testimony gani ni Apostol Pablo ug giunsa niya nga ila ang giliso ang ila mga panghunahuna ngadto sa kahayag. Wala na sila magpabilin sa kangit-ngit. Mo hinungdan nga si Apostol Pablo gikan sa iyang pagka-Pariseo migawas. Migawas kay iyang nakita nga grabe niya og pagtuon, grabe niya hupot, gisaligan niya mo sa hiklo, pero walay bili atubangan sa Dios. Iyan ang nakita, walay bili atubangan sa Dios. Sanglit, ang mga dili magtotoo, anaas kangit-ngit sa ilang espiritual nga pagkabuta. Ang Biblia, sagad nga nagamit o kahayag sa paglarawan sa kaluwasan. Mo nang naa. Kung atong atuon may gala ang Matthew chapter 4 verse number 16. Unsa bay gisulti may gala diha sa pulong sa Dios. Kini ha? Testimony ni Apostol Pablo. The people which sat in darkness saw great light unto them which sat in the region and shadow of death, light is sprang up. Ang katawhan nga nagalingkod diha sa kangit-ngit nakakita sa dako nga kahayag. Ug ngadto kanila nga naglingkod diha sa dapit og landong sa kamatayon, ang kahayag misidlak. Di ba? Mo na may gala ang nahitabo nila ni Pablo. Sawa pa siya mahimong apostoles ni Kristo. Nga naglingkod sila sa kangit-ngit. Gihulagway sila nga naglingkod sa kangit-ngit. So kinsa ka kita sa atong kaugalingon, wa ka ta naglingkod diha sa kangit-ngit. Ang landong sa kamatayon, ang kahayag misidlak. Sidlak tungod kay inikamatay dai nato may gala. Mo ni atong hunaon ba nga mamatay dai gyud ang tao. Human sa kamatayon, physically natay kalag. Ang atong espiritu mobalik ngadto sa Dios kay siya man naghatag ana. Ang atong kalag maoy hukman. Unsa ba sa atong pagpakabuhi babaw ning kalibutana, nag-andam na ba tadaan? Ato na bang giandam ang atong kaugalingon, ang atong kalag ba ato na bang gideposito diha ni Kristo? Mao nang gikinahanglan tang magpakatao. Magpakatao spiritually. Dili sa physical. Kita na tao ta physically, natay inahan ug amahan, sa unod-non man na. Pero sa espirituhanong kahimtang, kinahanglan tang makigrelasyon ni Kristo. Kay kung dili nato na buhaton ang pagpakigrelasyon diha ni Kristo, wala tay paglaom. Naglingkod tas kangit-ngit. Kay ba man ta nga si Kristo mao ang Ginoo. Pero nganong naglangan-langan pa man ta. Mo angkon ta nga naa si Kristo, nakailatan ni Kristo, si Kristo atong Dios, pero nganong naghalad man ka og dili tinuod nga Dios. Nganong nag-alagad man ka sa mga Dios, nagpabilin man ka sa pag-alaga diha. Nganong ang imong giila nga Dios, Buddha. Ana ba? Kay Dios man na. Di ba? Nganong mag-ampo ka man atubangan sa mga hulagway nga dili makatingog. Di ba? So unsa man na? Naagyapon naglingkod sa kangit-ngit, dili maayo. Mo nang kinahanglan tang muhaw-as gikan sa kangit-ngit. Sama kang Apostol Pablo. Kung atong tanawon may gala ang
John, direta sa John. John chapter 1 verse number 4. To turn them from darkness to light. Kung giunsa nga miliso ang mga tao gikan sa kangitngit kadto sa kahayag, kay dili lang sila si Apostol Pablo. Daghan nga mga tao kutob sa mga giwalihan nila. Ari ta may gala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 4. Now, in him was life. Diha kaniya ang kinabuhi. Kinsa man na siya? Si Kristo. Kung dili ta makigrelasyon ni Kristo, wag kita kinabuhi nga maangkon. Dili ta mahimo nga magsalig sa pagtulunan og tao nga gitudlo may galas mga leader nga pangadji, pamisa unsa pa na diha kay walay paglaom diha. Now, diha kaniya, in him was life, and the life was the light of men. Ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Kahayag sa mga tao. Kay kana nga kinabuhi mao man na si Kristo. Sa verse number 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Nibalibad pagid may galaw, ug ang kahayag nagadan-ag diha sa kangitngit, ug ang kangitngit wala nakatugkad niini. Sa ato pa nisalikway gyud may galang kangitngit, kay nagpatuyang may galas kangitngit, lami man giningitngit, no? Di ba unsa man kanang, di ba kadaghanan nga mga tao mahilig sa mga mangitngit. Ang mga kawatan di ay, unsa man ang mga kawatan? Kanang kawatan ba nga tinuod nga kawatan, mga tulisan, unsa man na sila mutira, adlaw gabi. Nay adlaw pero kadaghanan gabi. Mutira. Unsa pay mga kalihukan nga naas kangitngit? Kana bang dili iya sa Dios ba nga kalihukan? Kanang kalihukan nga iyas kalibutan nga gidominar sa espiritus demonyo. Hala sige. Kanang pagpayuhot o mga illegal nga drugs. Di ba? Unsa man na adlaw na, gabi. Kadaghanan mga naghimo og kanang mga dinautan ganahang gyud sa mangitngit. Pero mao nang naa nga kon magpabilin ta diha, mahimong maalaot ang atong kalag. Sa Ephesians chapter 5 verse number 8, ang gisulti diri sa pulong sa Ginoo mo ni ha. Ingon diha, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Muna gipa matud-an ni Pablo. Kay kamo sa miaging panahon diha sa kangitngit. Apan karon kamo kahayag diha sa Ginoo. Paglakaw nga ingon sa mga anak sa kahayag. Mao nang sa mga Kristohanon sa diyang modawat ni Kristo paglatawgon og anak sa Dios. Kay naa na sa kahayag. Lisod kay may gala kumaangkon kang anak sa Dios pero naglakaw ka sa kangitngit, ikaw nagbakak. Napamatud-an kang namakaka. Di ba? Kinahanglan nga di ta magbakak. John, supporting verse. Direta may gala sa John. John chapter 1, verse number 7. Ang giingon diri sa pulong sa Ginoo. The same came for a witness to the bear witness of the light, that all men through him might believe. Gitudluan. So unsaon day unsaon day pagliso nga gikan sa kangitngit ngadto sa light, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Mo ni. Kini siya mianhi ingon nga usa ka saksi aron sa pagpamatod sa kahayag. Aron ang tanang tao pinaagi kaniya unta mutuo. Mutuo ba ngadto sa gibuhat ni Kristo mismo? Mo nang naa. Unta mutuo kay aron kita makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa kangitngit. Kay pagkataon nato nining kalibutan naulipon mingita sa kangitngit. Mabitaw na ang nature sa tao hinumdumi. Ato ra gong analyson og maayo nga ang nature sa tao, kinaiya sa tao bakakon. Kay pagkataon nato ning kalibutan naulipon tas kangitngit.
Mo na bakakon. Gamayng bata, walay nagtudlo og pamakak. Ngano mamakak man siya? Nature man na sa tao. Kinaiyahan man na sa tao. Sama sa iro. Ang iro, gikan sa ito'y pa mopaghot na. Ngano man, kinaiya man na sa iro nga mopaghot. So ingunan na may galang tao. Kinaiya sa tao. Mo ni ato kinaiya. Nature na to na kay makasasala man yun ang tao. Kanos aman ta may gala, makigrelasyon diyan ni Kristo, dihang makamatngo na ta og buot. Sa dihang kaybaw na tag unsay maayo og unsay dili maayo. Diha na may gala, musugod kita sa pagpakigrelasyon diha ni Kristo. Diha kahayag ba? So, muliso ta, gikan sa kangit-ngit nga tos kahayag. 1 John chapter 1 verse number 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Tanawa ha? Apan kung kita naglakaw diya sa kahayag, maingon nga siya anaas kayag, kita adunay pakigdait sa usa ug usa. Ug ang dugo ni Hesus Kristo nga iyang nga iya ang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Tanang sala hinluan. Wala ibilin. Nabay tanang sala may gala nga ibilin. Mao na ha? Una may gala, to open their eyes, pagbuka silang mata may gala nga dili mata nga literal, kundi ang mga dili magtotoo nabutaan sa espirituhon ng kamatuoran. Ikaduha, turn them from darkness to light. Ikatulo, forgiveness of sin. Kanang giingon diha, balikan natong Acts, ang buhat kapitulo 26. Versikulo 18. Tanawa, to open their eyes. Una. Ikaduha, to turn them from darkness to light. Dayon, ikatulo. Kanang giingon diha, forgiveness. Receive forgiveness of sins. Forgiveness of sins. Kapasayloan sa mga sala. So, unsay buhaton? Aron nga mapasaylo may galang tao. Kini ang labing mahinungdanong resulta sa kaluwasan. Unsay buhaton sa tao? Munang naay gibutang diha 1 John 1:9. Unsa may gisulti sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful. Dili lang kay sin. Sins good. Daghan man na. And just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon. Kinsa matinumanon? Ang Dios. Og matarong sa pagpasaylo kanato sa tanang pagkadili matarong. Mo nang naa makaigsunan. May buntag ni Sir Alberto Pasco, may buntag ni mo da sir. Mayong pagpanikay-sikay ni mo diha. Og napagyod sa buhat kapitulo 3 versikulo 19. Ingon din ang pulong sa Ginoo, repent. Kung gusto ta may galak kapasayloanan sa atong sala, repent. Ye therefore and be converted. So mo na may galang kang Apostol Pablo kung giunsa nga nakonbikto ang iyang kasing-kasing. That your sins may be blotted out. Laliman mo na. Busa pag hinulsol kamo og pamalik kay naalagi may gala na ulipon lagis kangit-ngit pamalik. Asa ta mamalik? Ngatos kayag, ngato kang Hesus Kristo. Aron ang inyong mga sala papason sa diha nga ang panahon sa paglabas pag-usab moabot gikan sa presensya sa Ginoo. Napagyod. Sa buhat kapitulo 10 versikulo 13. Nagkanayon. And there came a voice to him. 43 day. 43. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Di ba? Asa man ta may gala makakuha og pagkapasayloan sa atong mga sala. Kung maingon ta nga ang atong Dios pananglitan, kinsa man nga Dios imong gila? Nakuha ba ang sala?
O kaniya ang tanang mga propita nagsaksi nga pinaagi sa iyang ngalan si bisan kinsa nga nagatuo kaniya makadawat sa kapasayloanan sa mga sala. Nagatuo. Muna nga kanang pulo nga pagtuo, lig-on kana nga basihanan nga gitukod diha sa kasing-kasing sa matag tao. Gitukod ha? Itukod na kanang nga pagtuo. Kay walay justification sa bisan unsa, bisan pa sa balaod sa unod, walay dili ma-justify may galang tao. So pero sa pagtuo, mao na giingon sa Ginoo. Kay bisan ang mga propita gi pakamatarong pinagi silang pagtuo. Sa Buhat Kapitulo 13 versikulo 38. Ingon dinhi, be it known unto you therefore men and brethren that through this man is preached unto you the forgiveness of sins. Busa hibaloi kini ninyo mga tao o kaigsuunan nga pinaagi niini nga tao giwali nganha kaninyo ang kapasayloanan sa sala. Karon magpabilin pa bata? Magpabilin pa bata? Nga dili maghinulsol, magpabilin pa bata dias kangit-ngit? 'Di ba? Ang Ginoo naghatag na sa iyang grasya ngani kanato. Matthew chapter 1 verse number 21. Sabay giingon das pulong sino. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Og siya magahimugso sa usa ka lalaking anak, si Maria man giingnan ani. Og ikaw magatawag sa iyang ngalan nga Hesus, kay siya muluwa sa iyang katawhan gikan sa ilang sala. Kinsa mga katawhan? Mga katawhan, Hudiyo man og Hintil, kutob sa mga mudawat sa gasa sa Dios nga mao si Hesus Kristo. Mao nang naa. Mao nang iyang giila nga katawhan. Dili ka mahimong katawhan ngadto sa Dios kung dili ka mopailalom ni Kristo. Mao nang ingon may gala sa Matthew chapter 26 verse number 28. For this my blood of the New Testament, which is shed for many for the remissions of sins. Kay kini ang akong dugo, bag-ong pakigsaad, nga giula alang sa daghan, alang sa kapasayloanan sa mga sala. Tungod kay ang karaang tugon, ang ilang gihimo, ang pagtabon sa sala sa tao, dugo man sa mananap, dugo man sa hayop. O mo na nga sa karaang tugon na, ihalad. Patyon ang hayop para ang dugo ihalad. So sa Bagong Testamento, once and for all, dugo ni Kristo maoy giula. So dili na ang mananap, siya mismo. So muna na may gala nga dinhi, una sa taas no, kay bisag usa lang ka bersikulo may gala nga testimony ni Apostol Pablo kung giunsa niya ba nga nakonbikto ang iyang kasing-kasing, kung giunsa nga nasabta niya ang kamatuoran, kung giunsa nga adunay paglaom kapasayloanan diha sa sala. Taas-taas man nga explanation. Tama ko na Number 1 diha, to open their eyes, sa dihang nabuka ang ilang mga mata sa espirituhanong pagkabuta, mo nang naa. Ikaduha, iliso gikan sa kangitngit, iliso sila gikan sa kangitngit. To unsaon man nato pagliso gikan sa kangitngit kung dili ta makakat-on sa pulong sa Dios. So ikatulo, ingon dinhi forgiveness of sins, kapasayloanan sa mga sala. Na ang ikaupat, unsa man? Ang ikaupat, an inheritance. Di ba na ay kanang panulundon? Kung ang tao may galak, ang tao, mga ginikanan, na ay mga kaptangan, di ba na ay panulundon ang anak? So, kita sa espirituhanong kahimtang, kung idawat na ni Kristo, pagkatawgon matag anak sa Dios.
So unsay atong panalundon? Kanang giingon dia an inheritance among them. Inheritance, panulundon. Kabilin. Kabilin. Ang mga panalangin nga matagamtaman sa mga magtotoo sa kahangturan, sa langit. Naa diya sa Ephesians chapter 1 verse number 11, nagkanayon din ingon ang pulong sa Ginoo, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him. Dili na atong purpose may gala, kundi iyan na sa Dios, who worketh all things after the counsel of His own will, sa iyang kabubuton. Mo nang naa diha sa kangkin sa usab, kita nakaangkon og usa ka panulundon. Unsa may atong sundon? Kinabuhing dayon. Di ba? Na pinagi sa pagtuo. Kay kung dili ta mo duol sa Dios pinagi sa atong pagtuo, wala tay. Kay kanang nga pagtuo dili na atong kaugalingong pagtuo, iyana ni Kristo. Mao nang panulundon. Ingon nga daan nga gikatakda sumala sa katuyuan niya nga nagabuhat sa tanang mga butang, subay sa laraw sa iyang kaugalingon nga kabubuton. Iyan ang kabubuton, dili nato So mosunod ta sa iyang kabubuton, kay mao man kabubuton sa Dios. Mao man na may gala nga ang tao makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. So dili day ta, kung ikaw dili day ka ganahan nga makapanunod may gala og panulundon. Kung gusto ta makapanunod may gala panulundon, mudangop ta ni Kristo. Muduol ta ni ana ra ka simple. Di ba? Mo hinulsul ta. Atong hinulsulan kanang paghinulsul magod pagbag-o sunahuna ba kanang pagliso may gala sa atong mga panglantaw. Mao na nga oy, kana ba makaamgo ta ba? O kana nga termino mo nay sakto, kana makaamgo unta ta. Nga ang atong gihuptan nga mga pagtulunan dili day magdala kanato, wala tay butang nga gilauman. Dili maoy maghatag kanato kinabuhing dayon. Kundili kining gitudlo may gala ni Hesus Kristo. Diin gitugyan ngadto sa iyang mga tinun-an nga iwali ang mayong balita. Kung atong tanawon may gala ang Colossus chapter 1 verse number 12, ingon din giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Nga nagahatag og mga pasalamat mo nang kita magpasalamat gyud. Labaw sa tanan natong pasalamatan nga nakahibalo ta kabahin sa doktrina sa kaluwasan. Nga diin makabenepisyo ang atong kalag makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Di ba ka malipay ana? Mo nay pasalamatan, mo nay dako kayo natong pagpasalamat ngadto sa langit tong Amahan. Nga mihimo kanato nga angayan nga mahimong umaambit sa panulundon sa mga balaan diha sa kahayag. Di ba? Hebrews chapter 9. Chapter 9 verse number, hapit naman ta mga oras no? Verse number 15. Diha may gala. And for this cause he is the mediator of the New Testament. Kinsa mediator? That by means of death, sa ato pa naa ay bag-ong testamento, naa. So dili day ta maghupot may galagdaang testamento kanang atong ipabarog nga kami nagsunod gyud sa napulo ka sugo kay balaod man na sa unod. So walay luwas gyud kung diha ta mo sandi kay wala may makatuman ana. Wala may matarong, wala bisan usa. Wala nga nagahatag og mga pasalamat ngadto sa Amahan. Nga nahimo kanato sa Hebrews day. Og tungod nini nga hinungdan siya mao ang tigpataliwala sa bag-o nga pakigsaad aron pinaagi sa kamatayon tungod sa katubsanan sa mga kalapasan nga kaniadto na ilalom sa unang pakigsaad, sila nga mga gipang tawag mahimo makadawat sa saad sa dayon nga panulundon. So kinsay makasunod? Kinsay makasunod sa inheritance? Una may gala, atong nahisgutan may gala nga mao ang pag-open sa mga mata,
Ikaduha, iliso sila gikan sa kangit-ngit nga to sa kayag. Ikatulo, kapasayloanan sa mga sala. Ikaupat, panulundon o makapanunod sa kabilin. Ikalima, sanctified by faith. Gibalaan pinagi sa pagtuo. Kaya ang tao may gala dili mabalaan kung dili pinaagi sa pagtuo. Gibalaan pinaagi sa pagtuo. Mo nang ingon may gala sa Buhat kapitulo 13. Kung natong atuon may gala. Buhat kapitulo 13 versikulo 39. Nagkanayon diha ang pulong sa Ginoo na og pinaagi kaniya ang tanan nga nagtuo gipakamatarong na gikan sa tanang mga butang. Gipakamatarong. And by him all that believe are justified. Wala man gyud ingon diha nga obedience oy. Abi nimo saipon maguni sa uban. Inani maguni. Ang obedience mosunod na sa human sa imuhang pagtuo. Kay ang bungas pagtuo, mamanang ubi ka. So walay ma-justify diha sa obedience, diha gyud sa pagtuo. Kay ang pagtuo may gala naglangkom nagduha ka butang. Kanang faith ba? Faith, gilangkoba nagduha ka bugat og dagkong butang. Trust og believe. Mo na may kaigsunan nga moingon tang BIBI sa uban nga pagtuo lang. Dili pagtuo lang. Kay mao nay doktrina ni Kristo nga angayan itukod sa matag usa ka kasing-kasing sa tao. Mahudiyo man o mahintil. Mo na og pinaagi kaniya ang tanan nga nagatuo gipakamatarong na gikan sa tanang mga butang. Nga gikan ini kamo dili mahimong pakamatarungon pinaagi sa balaod ni Moses. Klaro ana? Suman balaod ni Moses. Mabitaw na nga hinungdan nga si Apostol Pablo nibiya gid sa siyang pagkaparisiyo. Kay suhito kay siya, abogado siya, suhito kay siya sa Mosaic Law. Balaod man na ni Moses sa unod nun nga kahimtang. Apan sa espirituhanon, mao ni ang iya ang nakakumbinsi sa iya nga adunay kinabuhing dayon diha ni Kristo. Ang iya ang mga nakatunan kaniadto, iyang gisalikway kay wa to'y paglaom. Kay ngano, bunga man to silang paglingkod diha sa kangit-ngit. So kinahanglan nga makaamgo, meaning hinulsol. Ang hinulsol, pag-amgo na. Pag-amgo ba nga, uy tuod no? Kini akong gihuptan, di man dayta ka pabarug ani o kinabuhing dayon. Ana ba? Naaraman dayon ni Buhat kapitulo 15 versikulo 9. Yun sa giingon diha, og wala nagbutang og kalainan sa taliwala kanato og kanila nga nagaputli sa ilang mga kasing-kasing, putli kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo. Unsa ang pagputli sa kasing-kasing? Pinaagi sa pagtuo. Mao nang naa. Ang pagtuo, mao gyud ang gihupta ni Apostol Pablo. Testimony niya ni. Mao nang dili hamay-hamay ang pagtuo. Dili nang pagtuo nga sibo sa imong kaugalingong panghuna-una, ayaw ana. Kay kung maunay atong basihan, pagpasigarbo na atubangan sa Ginoo. Trapor ra ba na atubangan sa Dios. Mo nang ang pagtuo nga atong mabatunan, iya ni gikan ni Kristo. Nga atong gidawat, gikinabuhi, gikinasing-kasing. Mabita na ingon ni Kristo, learn of me. Ang sumeto katuunon niya, iyang karakter. Kinsa man siya, mapaubsanon. So ingon ana unta ta. Mo na, kung atong tanawon may gala sa Acts 16, nga nangutana ang mga magbalantay nga to ni Pablo, kay iya man ning testimony kang Pablo man ni. Katong mga magbalantay ba nga nangutana ni Apostol Pablo og ni Silas samtang sila dito sa prisuhan. Unsa ilang buhaton aron sila makaangkon sa kinabuhing dayon. Kaluwasan ba? Unsa gitubag sa ni Apostol Pablo, ingon niya. Og sila miingon, tuo ni Ginoong Hesus Kristo og ikaw maluwas og ang imong panimalay. Dili lang kay siya, apil ang iyang panimalay. Mo na nga, mo gyapon nas panalangin. Ang panalangin mahigala kon sa usa ka panimalay
dunay masupilon, mahimong mababagan may galang panalangin. Di ba? Ana man na. Oh, mao nang basin kung ikaw mo'y hinungdan nga ang panalangin unta sa inyong pamilya nababagan tungod nimo. Ayaw himua nga ikaw mo'y hinungdan. Mao nang ang pagtuo dinhi mao na may gala ang testimony ni Apostol Pablo. Kung giunsa niya nakumbinsi siya nga masaligon gayud siya nga musulti, bold gyud kay siya musulti nga ang kaluwasan naa ni Kristo. Ang iya magipanghimo kaniadto iyang gisalikway tungod kay wala toy kaugmaon nga mahatag. Oh. Aton may gala ang John, hapit na matapos. John chapter 3, munang giingon may gala ni Kristo. John chapter 3 verse number 14. Ingon niya, og ingon nga giisa ni Moses ang bitin diha sa kamingawan, nagisgot na pod og bitin. Sa samang paagi gikinahanglan nga ang anak sa Dios, ang anak sa tao igaisa. Ituboy ba? So wala tay laing ituboy sa atong kapanahonan karon mao si Kristo. Sa panahon nila ni Moses, katong mga katawhan nga masupilon, di ba? Sa diha mapaakan sila og bitin. O di ba gisugo sa Ginoo nga paghimo og kanang hulagway nga sama sa bitin nga ang tanan nga mapaakan sa bitin mutan-aw lang adto. Mutan-aw lang sa hulagway sa bitin ba mamaayo na. So mao gyapon mo na ang gihulagway nga karon kita mamaayo ta sa ato ang mga balatian. Balatian nga espirituhanon. Kay kitang tanan masakiton gyud sa atong espirituhanong kahimtang. Mao nang ayuhon ta. Pinagi sa ginaisa, walay lain nga atong ilon, mao si Jesus Kristo. Sa verse number 15, ingon niya, aron si bisan kinsa nga nagatuo, diha kaniya, dili gayon malaglag, meaning dili maimpyerno, apan adunay kinabuhing dayon. Mao na may gala. Sa verse number 16, mo na ingon diha, kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatao nga anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayon malaglag. Saad na ni Kristo, apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Di pagi ka mutuo ana. Di pagi ka kumbinsido ana. Kumbinsido magini si Apostol Pablo nga usa siya ka abogado, suhito may gala sa mosaiklo, kita pa kaha. Nga wala ta masuhito may gala sa mosaiklo. Dili pagi ta abogado, unsa man ta? Ordinaryong lumulupyo. Nya di ta mutuo ani. Si Kristo may gala nagsulti. Verse number 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Mo na may gala ang tumong sa Ginoo. Kaya ang Dios wala may padala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan. Apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Ang kalibutan, kita ng mga tao. Kay kitang mga tao adunay kalag. Ang kalibutan nga literal, mahanaw ni siya. Mahanaw kay sunugon man ni. Sunugon. Mo nang naama kay sunan. Nga aron di ta mapilog kasunog may galas kalibutan, nan. Kanos apamanta makigrelasyon sa Dios. Mo na may galato na hisgutan, 4 ka punto sa buhat. Taas-taas, no? Ang 4 ka punto, 5 ka punto sa buhat, Kapitulo 26, versikulo 18. Mao man atong gisukan may galang nga text. Diha man ta nagsugod. Kay, kuan man gud ni, testimony man gud ni Apostol Pablo. Iya man gihulagway ang iyang pagkakonbikto, pagkakumbinsi. Kumbinsido siya sa kinabuhing dayon. Kita ba dili kumbinsido sa kinabuhing dayon? Magtuman ba ta may gala sa atong kagustuhan? Magpabilin ba ta diha sa kangit-ngit? Magpabilin ba ta diha sa walay gilauman? Unsa may gilauman? Wala. Mahimong mamatay ta mahigala nga wata masayon may galag asa ta mo paingon. So kini nga testimony ni Apostol Pablo klaro. Nga kinahanglan kitang mahigmata sa ato ang espirituhanong kahimtang o kinahanglan nato nga iliso ang ato ang espirituhanong pagtulunan gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag o gikinahanglan kita makabaton o kapasayloan sa atong mga sala kay kita makasasala man gyud. Dayon aron kita makapanunod sa kinabuhing walay katapusan.
dayon ang kinabuhing walay katapusan ihatag ngadto sa mga gipang balaan. Kay kutob sa mga mutuog mosalig ni Kristo gitawag nga balaan. So wala tay igong panahon may gala dinher tataman. Kay wala tay igong panahon sanglit na pupos natong panag-uban. Salamat kayo sa mga miduyog karong buntaga nila ni Sir Alberto Pasco, ni Ma'am Esterlina Artaso Abiabi, ni Sir Randolph Aragadyo, ni Ma'am Cecil Labrador Ordes, ni Ma'am Lia Lambirang. Maayong buntag ninyo dihan tanan og ang Dios magapanalangin kaninyo o kanatong tanan. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kangina. Nonoy bi magpasalamat tumingon. Maayong buntag, Iligan.